simple. En RDC, le conflit en RDC, il y a bien sûr le père et le fils, il y a aussi le mauvais esprit. Le père, c'est le gouvernement congolais, le fils, c'est les génocidaires FDLR, et le mauvais esprit, c'est l'idéologie du génocide. ati rero aho kugira ngo batwitirire ko ari twe tubyara tukibaruka izo nyeshyamba za M23 ahubwo mbabwiza ukuri kiri muri Kongo nuko umubyeyi yarazwe ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuhungu wabone FDLR, naho ideologie ya genocide niyo roho ibatemberamo. Kandi izo drone mukazitirana ku gihugu cy'u Burundi. Ati rero Patrick Meya kuri Twitter yiwe akaba aramaganya ibyo ngibyo. Ati ibyo M23 ikora bikaba kugira ngo yitesha abantu umwanya gusa. Aturabivugaho iki? Ati ntabwo ari byo. M23 inatuletea amani bila ubaguzi, hakuna kuangalia sura. Hao yanajiri wakati ambapo vijiji vingine tayari vinaendelea kutekwa na M23 ikiwemo Makobola pamoja na vijiji vingine ambavyo viko umbali wa kilomita 25 kusini mwa mji wa Uvira. Nous avons suivi comme tout le monde d'abord l'annonce de la M23 de son retrait de la ville de Uvira. Ati twese twabonye nkuko namwe mwabibonye ibivuga by'uko M23 ishaka kuva mu mujyi wa Uvira. Le début du retrait aujourd'hui, et nous espérons que ce sera un acte de bonne volonté qui permettra aux deux parties au processus de Doha. Ati byirongeka ko andi makuru ikinyamakuru Jeune Afrique mu ishami ryacyo bita ngira ngo ni Africa Report, I think ni ibintu bakunda kwandika bagenda bagarukaho cyane mu makuru yabo. Baravuga yuko nubwo bwose barakemanga Amerika, bakavuga yuko nubwo bwose Amerika ikomeza kugenda yiyerekana nk'igihugu gishaka kuzana ubwiyunge muri aka karere k'ibiyaga bigari, kariko rwose mu by'ukuri imikorere n'imikoranire ya Perezida Tshisekedi n'umuntu bita Eric Prince akaba ari boss w'abacanshuro ba Blackwater bikomeje gutera impungenge. Rwanda ko turarufite ahangaha urumva ntago ari barimo kubihimba. Nimushaka rwose nzarubereka dore ngurwo mutaza kuvuga ngo iki ntago ari uruhimbye. Batangiye bahindura impine n'amagambo mu kuyarambura. Ntabwo kire ngoma ntekereza ko ari umuntu utazi kwandika ibi byose, bari abantu bashobora kuba bikora bazi impamvu zabyo, wenda ahubwo akaba yibagiwe hejuru gushyiramo ngo ni Front Democratique kandi ni Force Democratique. Hano aravuga ati ni Front Democratique, urumva bitangira gutyo. Ati rero nkuko nabivuze kuvuga ruguru porta la connaissance du gouvernement de la République démocratique du Congo, du gouvernement du Burundi, du gouvernement des États-Unis d'Amérique que Kigali prépare une série d'attaques sur son propre territoire destinées à être imputées aux FDLR. Reka mbashimire kandi mbahe ikaze ku biganiro tubagezaho. Iyi ni David Marshall TV channel, njya mvuga ngo ni channel yawe kandi ni channel yacu twese duhurira kugira ngo dusangire ibitekerezo twumvireho ubusesenguzi ku ngingo nyinshi zitandukanye. Aha kandi nkuko mubizi tubabwira ibintu bijyanye na politike mpuzamahanga mushobora kumenyereye nka relation internationale cyangwa se international relations, mahusiano ya kimataifa kwa wale ambao wanatumia lugha ya Kiswahili, lugha adhimu hususan kwa watu wa Afrika ya Mashariki na Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kwa ujumla. Kwa hiyo sasa nagira ngo mbashimire aho muri hose ko mwakunze ino channel mukaba mwiteguye kugira ngo mwumve ubusesenguzi tubagezaho ndetse n'amakuru agezweho ama update ku yindi. Muri aka kanya rero wowe uri ku mugabane wa Afrika cyangwa se ku mugabane wa Amerika mu bihugu nka Canada, Amerika cyangwa se ku bihugu by'Uburayi bitandukanye, ibihugu byinshi cyane, le 27 de Hope n'abandi batarajyamo cyangwa se abari muri Aziya, mwese tubahaye ikaze muri aya makuru. Twizeye yuko ari bubashimishe kandi buri mwese akuramo nyene ikintu kimufasha. Nizo nshingano zacu, ntabwo twabaho mudahari ntwabaho tudahari. Kubw'ibyo ngibyo rero turagerageza kuganira ku ngingo zitandukanye, aho turi bureke ku by'imibano y'u Rwanda n'u Burundi. Turareba ku nama y'i Kampala ishobora kuba muri no minsi izaba yiga ku by'umutekano w'akarere. Turareba kandi no ku yandi makuru yose yaba agezweho. FDL yanditse urwandiko rwo kwitoza utunyoni, irandika we Kire Ngoma akoza ibaba muri wino. Reka sinakubwira urwandiko rwa FDL turaza kururebaho
turebe ni ibiki birimo. Ubwo twagiye uyu munsi nubwo twabwiraga turareba nyine ku update hiriwe iki. Ndabizi ko mama bikeneye kandi ni byiza, ni ngombwa, bifite irebe n'ishingiro. Buri umwe wese abaho yifuza kumenya amakuru ahari, what is going on, hususan mu karere kacu k'ibiyaga bigari ndetse no muri Afrika by'umwihariko muri rusange. Nibyo giwe nababwira. Muri aka kanya ndabona umunyamakuru w'ikinyamakuru bita ITV, ngira ngo ni ikinyamakuru cyo muri Tanzania, wagiye mu mujyi wa Uvira. Aravuga ati rero la population d'Uvira ne souhaite pas que le M23 quitte la ville, alors que le M23 a quitté la ville selon les informations émanant du mouvement M23, du mouvement de 23 mars. Ariko ubwo turumva ijwi ry'umunyamakuru nawe icyo abivugaho. Ibyo byose turabigendamo twihuse kugira ngo bijende neza. Reka nze ndebe, nongere ndebe n'ibintu myigaragambye ari mishyashya we muntu wa Capital, ikinyamakuru Capital Digital, cyangwa se niba ari ibindi bishyashya, ibyo nabyo ndaza kubireba. Reka twumve imvugo y'uyu muntu. Ni saa za asubuhi hapa katika mji wa Uvira, Kivu Kusini. Upande huu ni upande wa Tanganyika na Bujumbura, Burundi. Wakazi wameanza shughuli. Ni saa za asubuhi hapa katika mji wa Uvira, Kivu Kusini. Upande huu ni upande wa Tanganyika na Bujumbura, Burundi. Wakazi wameanza shughuli zao za kawaida. Hii ni baada ya AFC M23 kutangaza kwamba wataondoka katika mji wa Uvira, lakini wengine wakiwa na wasiwasi. Kwa hiyo hatuwezi itika M23 iende, na sie tulishangala kusikia, tunaona kibarua kwa mitandao wakubwa wa M23 wanaandika aseme M23 itatoka ndani ya mji wa Uvira, lakini sisi kama raia hatuwezi tukaitika. Na kufuatia tangazo la AFC M23, wakazi katika mji wa Uvira wameandamana. Sisi hatuwezi ishi kwenye hatuna watu wa kutuchungia usalama. Hatuwezi, sababu wakiondoka wale ambao wanashika silaha watakuja angamiza hawa raia. Ntidushobora kwemera kuba mu mujyi udafite abawurindiye umutekano, kubera yuko nubundi babandi bari bitwaje intwaro bahohozemo nibagenda bazongera babugarukemo. Ni kuri umugabo wabajijwe na ITV, ni televiziyo yo muri East Africa, umunyamakuru nyangoni Oscar Malivika. Uyu munyamakuru arazwi cyane, yahoze akora South ya America mu burasirazuba bwa Kongo, akavariza ino ntambara imyaka myinshi. Y'imyigaragambyo ivuga ko aba bantu babonye M23 n'itangazo ryayo ntabwo imaze igihe. Iyi myigaragambyo ni uyu munsi. Sijui kama taleta sanduku za kuzika Wakongomani. M23 imesema kwamba ipo tayari kuondoka katika mji wa Uvira kwa masharti mbalimbali, kwamba mji huu ni lazima udhibitiwe ama kulindwa na watu wasiokuwa na upande wowote. Hii ni kufuatia shindikizo la serikali ya Marekani ambayo imeomba M23 kuondoka kwa haraka katika mji wa Uvira. Lakini je, itatekelezwa na wananchi wanasemaje? Ni ujumbe yenye naweza patia Trump atuachie M23. Uyu mugore ati rwose ubutumwa bugere kuri Trump, aturekere M23. Ntabwo aribyo bivuze, no munyamakuru bivuze kuri mikro ya ITV mu ijwi rya Oscar Malivika kuri mikro ya no muturage. Yakomeje agira ati M23 inatuletea amani bila ubaguzi, hakuna kuangalia sura. Hao yanajiri wakati ambapo vijiji vingine tayari vinaendelea kutekwa na M23, ikiwemo Makobola pamoja na vijiji vingine ambavyo viko umbali wa kilomita 25 kusini mwa mji wa Uvira. Vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vikiwa vinapelekea watu wengi kuhama makazi yao, wengi kuwa wakimbizi katika mataifa jirani kama vile Burundi pamoja na Tanzania na kwenye vijiji vingine. Oscar Malivika, ITV, Uvira. Ngayo nguko rero uyu no munyamakuru wa ITV. Ubundi twe mwitangazamakuru twemera yuko ijwi ry'umuturage ari ijwi ry'Imana, Vox Populi, Vox Dei. Ibi byose bivuga ko abaturage batifuza ko izinyeshyamba zibava mu maso kugira ngo zibarindire umutekano. Ibi ntabwo ari propaganda, ibi ni amakuru y'abaturage, ibi ntabwo ari amagambo y'amacura, ntabwo ari AI yabivuze. Ni icyifuzo cy'umuturage cyo gukomeza kurindira umutekano
ziriya nkebebe z'aba wazalendo ndetse n'abandi bitwara gisirikare bari babazengurutse, yewe n'abasirikare ba Kongo bafite discipline idahagije, aho umugaba w'ikirenga w'ingabo zabo yavuze ko ari Koloshar, babava mu maso bakarindwa n'ingabo zibaho umutekano kandi biyumvamo. N'uburenganzira bwa buri muturage gutekereza gutyo, ntabwo ari inkuru yanjye, ni credit ya ITV, ariko na makuru akomeje gusirikira. Aya makuru akaba azakomeza gutangazwa, ntekereza yuko abantu batazahwema n'ubundi gukomeza kuyavuga. Hanyuma rero nkuko nababwiraga muri aya makuru agezweho tugenda tugarukaho kugira ngo tugende ingingo ku yindi. Ubwo urumva ko muri Uvira nuko ibintu bimeze mu nkengero za Uvira cyangwa se hafi aho ngaho, urikoza ku mbuga nkoranyambaga umuntu akabona haba kuri Southern Front bya bindi nkuze kubabwira nti ku rugamba rwa M23 muri side yahagana hepfo, no kuvuga muri Sud Kivu gukomeza n'icyo uragenda ugasanga ntabwo amakuru y'intambara ari menshi, ndavuga isasu kurindi. Ikindi kandi uranareba kuri Central Command, ugende kureba kuri izi ngabo za M23 zirwana mu gace ka Masisi ndetse na Warikare, naho ntabwo ari byinshi wahasanga. Yewe ntekereza yuko ugenda ugasanga no kuri Northern Command bari baba muri Ituri na za muri Rubero za Kanyabayonga kuzamuka no ku kiyaga cya Bicumbi nta mirwano turimo kubona iharipotingwa, umujyi wa Goma haratuje, n'ahandi hose. Inkuru iriho uyu munsi ni ibyo ko M23 igomba kuva muri meri ya Uvira, bamwe bati ikajya mu nkengero zayo ahakikije ndetse n'ahirengeye, kugira ngo nihagira agakoma izamanuka ibadihe cyangwa se ikemura ikibazo cyose kizaba gihari. Inkuru zo kuva kwa M23 mu mujyi wa Uvira zagarutsweho kandi na Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ni Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, ni kuri antenne za France 24 Afrique, France 24 Afrique. Nawe twamuha umwanya twumva icyo abivugaho kugira ngo dukomeze n'ikiganiro. Nous avons suivi, comme tout le monde, d'abord l'annonce de la M23 de son retrait de la ville de Uvira. Ati twese twabonye nkuko namwe mwabibonye ibivuga by'uko M23 ishaka kuva mu mujyi wa Uvira. Le début du retrait aujourd'hui, et nous espérons que ce sera un acte de bonne volonté qui permettra aux deux parties au processus de Doha. Ati byirongeka ko bizaha amahirwe yandi ibiganirwaho mu bikorerwa idoha muri Katari. Ati ni kigaragaza ko ari ugushaka kwiza kwagira icyo kugeraho kuganisha kuri ibyo biganirwaho idoha muri Katari, bikoroshya gusubira ku meza y'ibiganiro no kuganira ku ngingo zindi zitari zaganirwaho. Ati ejo twakiriye Patrick Muyaya umuvugizi wa Kongo hashinja u Rwanda igihugu cyanyu, ati yabivuze atya, ati ko muri ababyeyi ba M23 et que vous êtes derrière l'avancée du M23 à Uvira et que vous n'avez pas respecté l'accord de Washington. Qu'avez-vous à ati yabashinjaga ko ibikorwa na M23 bitubeje amasezerano ya Washington abivugaho iki monsieur. Simple en RDC. Le conflit en RDC, il y a bien sûr le père et le fils, il y a aussi le mauvais esprit. Le père, c'est le gouvernement congolais, le fils, c'est les génocidaires FDLR, et le mauvais esprit, c'est l'idéologie du génocide. Ati rero aho kugira ngo batwitirire ko ari twe tubyara tukibaruka izo nyeshyamba za M23, ahubwo mbabwiza ukuri kiri muri Kongo nuko umubyeyi yarazwe ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuhungu wabone FDLR, naho ideoloji ya genocide niyo roho ibatemberamo. Ngira ngo ntago rero itagatifuje, sinzi ibara ryayo, yirabura ari umutuku cyangwa se ari ubururu, ntabyo Patrick Nduhungire avuze. Yavuze ati rero bireka amagambo, ahubwo bo nibo bibarutse FDLR, banayiha bibero yo kuyirera ingengabitekerezo genocide. Yewe ayo ibyo niyongereyeho, ariko n'ibyo cyerekezo
Olivier Jean Patrick Nduhungirehe minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'u Rwanda kuri France 24 Afrique akomeza bivuga reka n'ubundi akomeze laquelle des populations entières, Banyamulenge, se font bombarder et sont victimes d'un blocus de la part des soldats burundais sans que cela n'émeuve la communauté internationale. Donc c'est la question de la violation du cessez-le-feu qui dure, non pas depuis quelques jours, mais depuis des mois, depuis la signature de l'accord du 27 juin, ou des bombardements avec des drones d'attaque. Ati ibyo ntabwo byigaragaza gusa nk'ibidahari atahubwo ubirebera mu bimenyetso aho amazu cyangwa se ubwoko bw'abanyamurenge bukomeje kuraswaho n'amadrone na buri kimwe cyose. Ati yewe nta nubwo twavuga ngo ni ukurenga ku ihagarika ry'imirwano kwadutse ubu ngubu, atuhereye n'igihe n'amasezerano yashyirwaho mu tariki 20 z'ukwa gatandatu n'ibikorwa byakomeje kugenda byisubiramo. Icyo Olivier Nduhungirehe asobanura nk'aho abantu badakwiye gufata ibintu nk'aho ari inzaduka nshyashya, kandi nk'uko abisobanura zasukoye zarakomeje. Patrick Muyaya arabashinja gukoresha amadrone yishwanyaguza, kandi izo drone bakazitera no ku gihugu cy'u Burundi. Ati rero Patrick Muyaya kuri Twitter yiwe akaba yaramaganye ibyo ngibyo. Ati ibyo M23 ikora bikaba kugira ngo yitesha abantu mwanya gusa. Aturabivugaho iki? Ati ntabwo ari byo. Ati ahubwo ibyo ni ukubeshya. Ibisasu byaturutse i Burundi nibyo byarashe kuri Kamanyola bituma abaturage bata ibyabo baza mu Rwanda. Ati ni byiza ko abantu bumva ko guhagarika umurwano ni igikorwa cy'impande zombi zirwana, atari igikorwa cy'umuntu umwe. Ati kandi ntabwo twatekereza ku ihagarika ry'imirwano ko ngo abantu bibwire ko uruhande rumwe mu barwana ari rwo ruzahagarika iyo mirwano gusa. Ati Kongo ikaba yishongora ku bintu nk'ibyo ngibyo. Ati kuva icyo gihe ingabo za Kongo ntabwo zirahagarika kurasa ku midugudu y'Abanyamurenge. Ati rero ntabwo ari mu gihe urashwe hazasubiza nasubiza ibyo bitero abantu bashinje urimo gusubiza ibitero yagabweho undi we bamwihorere gutyo. Ngibyo ibyo Olivier Jean Patrick yagejeje kuri France 24 yasubizaga ku bya Patrick Moya yavuze ko M23 ngibyarwa ikonswa n'u Rwanda. Arababwira ati sha, ati mwebwe ahubwo muri sekuru muri se wa FDLR. Ati kandi rero nibyo kwigaburira ntimubibuze, ni ideology ya genocide batemberamo. Ati yo niroho, ati niroho bagendamo. Ibaze namwe ingengabitekerezo genocide yabaye nk'abazimu bagenda mu FDL n'aba FARDC bose. Kandi koko iyo ugiye kureba ukareba ibyo birirwamo rwose usanga ntaho bitandukaniye n'ibyo baba bakora. Iyo FDL rero niyo munsi yakojeje wino mu ikaramu, reka sinakubwira ijyaho ngaho irandika we barandika, reka sinakubwira mu rwandiko mu ncamake ruteye rutya. FDL yanditse ibiki? Nahozemo n'urwandiko rwa rusirikira ku mbuga nkoranyambaga mu kanya gatambutse, ndimo no kurubona imbere yanjye, ariko reka nkoreshe urunguru rwo mu itabureti indi hafi ubanza ari byo biri bunyorohere. Rwandiko we uri he narugezeho? N'urwandiko rwanditseho ngo FDLR Force Démocratique de Libération du Rwanda, Democratic Liberation Force of Rwanda, urugaga ruharanira demokarasi no kubohoza u Rwanda. Hari ikirango cyabo n'ibendera ririmo ubururu nakicyatsi, umuhondo hagati n'umutuku uzengurutse uwo muhondo n'icyatsi, rijya kumera nk'iryamo butukera hakaburamo umusambi gusa byonyine ugire kureba n'ibyo batandukanya. Hano hantu nsoma uru rwandiko bahereye ku nyuguti ya mbere bivuguruza mu nyito, muri title no mu nyito muri logo yabo bavuga ko ari Force Démocratique de Libération du Rwanda, Democratic Liberation Forces of Rwanda. Hanyuma ndababwira impamvu z'ibyo itangazo, ibyo bita ngo communiqué de presse ntibashyiraho kandi igomba kujyaho babaye nk'abagira ngo babikoze mu cyongereza nk'icyo akabise presse communiqué, ariko banditse ngo ni communiqué de presse ntibashyiraho nomero 009 akarongo kaberamye 2025 akarongo kaberamye 12 akarongo kaberamye 14 amatariki
nimero za telefone za Cyure Ngoma ni akamenyetso ko guteranya 243 85 88 28 hanyuma bavuga ko impamvu ituma barwana bandikana kuri urwandiko mbabarire baravuga ngo ni objet impamvu alerte préventive et relative à des menaces de déstabilisation et de manipulation sécuritaire dans l'est de la RDC. Ugenekereje mu Kinyarwanda nko kuvuga ngo ni intangamarara se cyangwa ni ukwiyamiriza ngo kugamijwe kuburizamo ibijyanye ngo no guhangayikisha ndetse no ku mutekano muke yewe ngo no kushyashyariza iby'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu nyandiko yabo batangira noneho bahise bahindura niba bagira ngo Donald Trump wenda bamujijishe kuko nawe bamushyizemo bamenyesha banditse ngo le Front Démocratique de Libération du Rwanda FDLR, banditse de front ni front, mu gihe hejuru bavuze ngo ni Force Démocratique, hano batangira bavuze ngo ni Front Démocratique. Uru rwandiko turarufite ahangaha urumva ntago ari barimo kubihimba nimushaka rwose nzarubereka dore ngurwo mutaza kuvuga ngo iki ntago ari uruhimbye. Batangiye bahindura impine n'amagambo mu kuyarambura. Ntabwo Kire Ngoma ntekereza ko ari umuntu utazi kwandika ibi byose, bari abantu bashobora kuba bikora bazi impamvu zabyo, wenda ahubwo akaba yibagiwe hejuru gushyiramo ngo ni Front Démocratique kandi ni Force Démocratique. Hano aravuga ati ni Front Démocratique, urumva bitangira gutyo. Ati rero nkuko nabivuze kuvuga ruguru porta la connaissance du gouvernement de la République démocratique du Congo, du gouvernement du Burundi, du gouvernement des États-Unis d'Amérique que Kigali prépare une série d'attaques sur son propre territoire destiné à être amputé aux FDLR. Ngo rero ino front itakiri force ngiramenyesha ibihugu guverinoma ya Kongo, ngo guverinoma y'u Burundi na guverinoma ya Leta Zunze za Amerika ngo ko ubutegetsi icyo bita ngo Kigali ngo bategura ngo ibitero bitandukanye ngo ku butaka bw'u Rwanda ngo bigamije kugira ngo babyitirire FDLR. Ngo ces attaques sont conçues pour tenir délibérément l'image, tarnir délibérément l'image de FDLR, créer un narratif de menace artificielle et servir de prétexte à la justification de la présence militaire rwandaise illégale dans l'est de la République démocratique du Congo. Ngibyo byose ngo byatekerejwe ngo kugira ngo bahungabanye oya bwa butaka bavuga n'ubwa Kongo ntago ari bw'u Rwanda, ngo bahungabanye ngo banduze isura ngo ku bwende ngo ya FDLR, ngo kandi ngo bashyigikire ngo imvugo bahoza mu mvugo ngo y'incurano, ngo bagaragaze impamvu ishyigikira bitero ngo no ku mpamvu ishyigikira ko bafite ingabo muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Ngo bavuga ngo les auteurs de ces attaques sont des jeunes récemment recrutés par Kigali ici de notre mouvement. Ngo abazabigiramo uruhare ngo ni abasore batorejwe Kigali ngo bahoze muri FDLR, ngo ici de notre mouvement arabyemeza ngo na FDLR bakorera ubutegetsi bw'u Rwanda, ngo détaché de FDLR à la suite de manipulation, ngo bakuwe muri FDLR kubera ngo kubashukashuka, ngo de pression et d'un endoctrinement ciblé, ngo bafite ibyo bagamije kugira ngo bagereho. Ngo ils ont été séduits par des promesses farfelues de retour sécurisé au Rwanda ainsi que par des attributions de fonctions et d'opposition clés à l'intérieur du pays. Ngo byose babikoze bashushishijwe amafaranga n'ibindi byose bizerwa ko nibagira mu Rwanda bazarindwa umutekano, ngo kugira ngo bazahabwa akazi ngo komeye ko guhungabanya ubutegetsi bwa Kongo. Ngo ces éléments instrumentalisés sont aussi responsables des attaques récentes perpétrées. Aha niho anashaka kugera, ngabo rero bose ngo nibo ngo kuye guhamwa ngo n'ibyaha bivuga ko byakorewe muri Warikari, banditse Warikari, ngo exécuter tous les commandements militaires rwandais, ngo bashyira mu bikorwa ibyo babwiwe n'u Rwanda, ngo constituer la première phase de l'opération planifiée, ngo niyo ntangiriro y'ibyo bitero bashaka kujya bagaba banigabaho, ngo la seconde phase de cette opération se déroulera sur le territoire rwandais. Ngo yewe n'ikimenyemenye ngo ibyo bitero ngo muzajya kubibona mu ngo bibiri no ku Rwanda. Ngo les FDLR étaient solennellement cri de mer attaché à un retour au Rwanda dans le cadre du dialogue. Ngo bakomeje FDLR kwereka kwemanga ko umugaragaro ko bazagaruka mu Rwanda ngo uko binyuze mu biganiro ngo bihuza abanyarwanda ngo bitarobanura kandi ngo by'amahoro. Hanyuma ngo rina aucune intention d'attaquer ni le Congo ni aucun état, un autre état, ngo nta gitekerezo afite cyo gutera Kongo cyangwa ikindi gihugu,
ngo nubwo ngo malgré les tentatives répétées de forces hostiles visant à provoquer une confrontation armée ngo nubwo ngo bitabuje ko hari abashaka kugiye bagenda babashotora ngo bakozanyezeho mu gihe icyo ari cyo cyose FDL yo souligne cependant que les systématiquement bloqué le script d'atteindre le centre de la MONUSCO ngo FDL kamenyesha ko ngo igenda ihura n'ibikwazo ngo n'imitego bayitega ngo ishatse kwerekeza kuri MONUSCO ngo complémenter ainsi toutes les démarches de transparence ngo bituma ngo gutaha kwayo mu binyuze mu mucyo ngo bigira ikibazo ngo ndetse ngo de protection et de désescalade ngo bigamije kugira ngo hagabanuke ihangana ngo face à la gravité de la situation ngo FDL appelle une vigilance immédiate une action responsable et une implication urgente des acteurs nationaux et internationaux concernés afin de prévenir une escalade artificielle et délibérément provoquée ngo byose ngo birakwiye ko abantu bituna konte kugira ngo hatabaho ihangana ngo ihangana n'iki ngo fait pour droit et arrêter ngo bikozwe nk'uburenganzira bwabo kandi ngo no gutanga ngo gasopo bati rero ngo notre cause juste notre détermination intacte n'ibyo kwire ngoma yasinye ngo byakorewe ibicuro ku itariki 17 none se niba FDLR itabariza Kongo kitazatera igihugu cyacu cyose existence ya Rucuro ubundi Rucuro ni wabo ntibateye Kongo maze Kongo igivuga ngo nubwo bakorana ngo Kongo igivuga ngo ifite ngo souveraineté reka tubyemere ko iri souverain none se igihugu kiri souverain abantu bacyandikiramo inzandiko nk'izi ngizi bitwa ko ari umutwe urwanya ikindi gihugu ubu kuba mwanditseho ngo Rucuro ubwabyo ntibisobanuye yuko nyine mwidegembya muri Kongo mukora ibyo mushaka murandikira Kongo kandi mukorana mukandikira Burundi ari abafatanyabikorwa banyu mwarangiza mukica abaturage muri Warikare mukarangiza ngo n'u Rwanda kuki se mwe mutabikora kugira ngo muvuge muti izo ngabo z'u Rwanda mushinja kuba ziri muri Kongo nizo zikora ibyo ngibyo nkuko mutangiye gukora ibi ngibi ubwo rero mufashwe n'ubwoba bwo kuzagibwaho n'urubanza rw'abaturage mwigwa mwica muri Warikare mutangiye amagambo nk'aya ngaya mwandika inyuguti zidasomeka muhame hamwe bazabadihagure inkambi zanyu za Tongo M23 yarabadishye inkambi zanyu zahe hose ubu ngubu mwirirwa mumangamanga none murandikira Kongo mukorana kuvuga ngo mushaka gutaha ngo munyuze muri MONUSCO none se gutaha munyuze muri MONUSCO abo muri Sud Kivu ko MONUSCO itakiyaba tuvuga ko batazataha nimudataha muzaraswa sije wahera kayo nguko rero abaturage bo mu bice bitandukanye bagenda baterwa ubwoba na FDLR baraswaho umunsi ku wundi batanga ubuhamya ukubazonga kwayo yisangije bayivumira ku gahera ubwabyo ntabwo ari abaturage bo muri Rucuro gusa kuko n'abanyamurenge bavuga batyo ninyi wanyamurenge ninyi wabembe wale wenyewe huko wanasema watakimbiza wenzao hapa huko wanasema bongo huko wamoja huko wanasema sema babembe wataenda kula ndela makula na wengine wanasema banyamurenge wataenda Rwanda biko wanatabiri mubaya sisi wote tutakuwa hapa leo tuko wapi Bwana Yesu asifiwe amen Bwana Yesu asifiwe amen Mungu anapiga kila pepo na alipiga kwa jina la Yesu tuko wapi si tuko kipopo hapa na Mungu alisema njia ya mikengi itafunguliwa tupezo tukufu mzee unasema inafunguliwa sana muujiza ya Mungu sawa na tuwe na umoja hapana unafiki umuturage rero omubembe arimo kubabwa ati Imana yaravuze ati rwose tuzabana muri murenge mugabanye amacakubiri urabona ko ndabita inyeshyamba se bano bantu muri twirwana FC baragerageza guhuza abaturage bo mu bwoko bw'ababembe n'andi moko atandukanye yo bakontrola aho abasaza n'abakuru barimo bavuga ko nta muntu uzigira wimura undi ahari bazaturana bazabana nkuko n'undi bamye babana ngari icyo yisu unafiki by'amacakubiri ko bidakwiye hagati yabo muri ibyo byose biranga aba bantu bifuza kugeraho ubumwe bahoranye babwasemwe ni FDL ivuga ibi ngibi aha kandi ni muri Sud Kivu muri Gipupu abasirikare ba M23 FC twirwaneho baganiraga n'abaturage mu nama zisa n'ubwiyunge abajama batangiye ikintu cya administration and reconciliation FDL irimo kumangamanga gusa kaho bagiye za muto bakakirwa bari muri ibyo bintu bidashinga ntibibyine nibyo rero twababwiraga tukomeza n'amakuru atandukanye amakuru yacu nari navuze ko ndi buyagire magufi ariko ndabona uko biri kose
ashobora kuza kumbana maremare. Bamwe bajya bavuga ati ariko mujye mugira amakuru magufi, tukababwira tuti burya amakuru yabaye menshi biba byabaye sawa, kubera yuko n'ubundi icyo dukora twebwe ni ukuyabagezaho, kandi namwe mutabonye amakuru cyangwa mukora mu ruganda rw'amakuru ni nko waba ukora mu ruganda rutunganya kawunga ukabura imbuto y'ibigori kandi ariyo ivamo kawunga. Natwe rero amakuru n'amasoko yayo niyo dutunganya, twamara kuyatunganya tukabagezaho amakuru yabuze, mwese mwahita mujya mu zindi aferi mukabaho mutagira amakuru. Andi makuru ikinyamakuru Jeune Afrique mu ishami ryacyo bita ngira ngo ni Africa Report, I think ni ibintu bakunda kwandika bagenda bagarukaho cyane mu makuru yabo. Baravuga yuko nubwo bwose barakemanga Amerika, bakavuga yuko nubwo bwose Amerika ikomeza kugenda yiyerekana nk'igihugu gishaka kuzana ubwiyunge muri aka karere k'ibiyaga bigari, kariko rwose mu by'ukuri imikorere n'imikoranire ya Perezida Tshisekedi n'umuntu bita Eric Prince akaba ari boss w'abacanshuro ba Blackwater bikomeje gutera impungenge, abibwira yuko Amerika ifite umugambi wo kugarura amahoro muri Kongo, ariko igaca inyuma ikohereza abarutwitsi barimo Eric Prince kuza guhanganya amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari bifatanyije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbega Jeune Afrique isa n'ivuga iti uwashinja Amerika cyangwa se ikagaragaza yuko no one is perfect muri ibi bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko buri wese kuri role yemera kujwa, nkuko bavuga ngo ibihugu bimwe byasinye amasezerano yewe ngo byarenzeho, ko na Amerika atari shyashya, ko ahubwo Eric Prince yabonye akoyoko mu buryo bw'ishoramari mu ntwaro ndetse n'abacanshuro ba Blackwater muri no myaka uhereye mu mwaka wa 2024 ubutegetsi bwa Kongo bwamwegereye kandi bukamwemerera kwishyuza imisoro yose iva mu birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro, mu gihe Donald Trump we ngashaka amabuye y'agaciro ariko ibirombe kubisoresha no kubicunga barimo kubishyiramo aba bacanshuro. Umuntu akibaza iyo paradox igisobanuro cyayo. Rero ibi byose bikomeje kugaragara ko icyo umwe avuga muri Kongo barimo gukora ikindi inyuma y'amarido. Ni Jeune Afrique ibyandika muri Jeune Afrique rero mu nyandiko yayo iravuga iti alors que Donald Trump a obtenu la signature d'un accord de paix censé mettre un terme au conflit dans l'est de la RDC et espère favoriser le retour des investisseurs américains dans la région, Prince est devenu l'un des acteurs les plus mystérieux du paysage sécuritaire congolais. Enquête muri enquête yabo cyangwa se investigation ya Jeune Afrique akibaza ukuntu icyizere cy'amahoro n'ubucuruzi bugamijwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyazagerwaho as long as hazaba iyo business n'izo deal zishingiwe cyangwa zitaweho n'abantu nka Eric Prince bafite reputation idahwitse muri y'ubucanshuro. Ubwo rero haravumirwa kugahera M23 nyamuneka mwirukanke muve hariya muri Uvira, ariko kandi Eric Prince arimo yenjoyinga amadolari akura mu bucukuzi no mu gusoresha ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro. No kuvuga mu yandi magambo umukongomani nta gaciro afite, ahubwo igifite agaciro ubwo ngubwo no kuvuga ngo ni umumercenaire w'umucanshuro waje mu gihugu cy'aba bakongomani barimo n'aba M23 wagahirwa. Umuntu nka Ntaganda akagera ngwirahe, umuntu nkanda akajya hehe hose, umuntu nka Rubanga bari ndetse uyu nguyu njya numva Rumbala Roger akirirwa acundwa yikoba, ariko igihomora nka Eric Prince cy'abacanshuro abantu nkora hati opotra bo muri Ajemira babacanshuro. Ubu nta rukiko rwigeze rukurikirana bari abacanshuro baje muri Kongo bakica abantu. Ubu ngubu nta muryango mpuzamahanga ntiwabona na Amnesty International bamagana, ariko bose mu 23 igeze uvirigeze iwabo, bose bakoze ku munwa bavugirije induru icyarimwe. Nuko twaje kwisanga muri Afrika abantu badusuzugura, barangiza agasuzuguro naka tukakakira. Ngayo nguko rero hano kandi kaba gaciyemo secrétaire Marco Rubio ni secrétaire wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika. Tugacishemo nako Amerika muri make yafatiye ibihano abantu bo mu rukiko rwa Loni ICC bo muri CPI Cour Pénale Internationale ngo kubera yuko nyine batumvikana. Ubundi abantu muri ICC ntabwo bakunda kumvikana na Amerika, sinzi ikintu bapfa. Today the Trump administration is sanctioning two international
Criminal Court judges directly engaged in politicized and illegitimate actions against Israel. The United States has been clear: we will continue to respond with significant and tangible consequences to protect against the ICC's warfare, abuse of power, and blatant disregard for the sovereignty of the US and Israel. Agasuzuguro kambaye ubusa. Wa mugabo we hari undi witwa Anthony Blinken wagira ngo yari amavubi y'abadayimoni hariya muri Amerika. Bamba barire kuvuga gutyo. Ariko Rubio ukuntu garutse yewe singiye kubabeshya ubu nawuje uza kwikoma inkiko mpuzamahanga uti rwose uzakora kuri se no kuzakora kuri Amerika nta kindi twitayeho tuzamwamagana. Ariko isi koko maze rero ahangaha niho haziteza amatati abantu bakavuga ati koko abantu baremwe n'Imana imwe ese koko bigateza amatati no kwibaza umunyamerika arakora amanyanga cyangwa se umuIsrael cyangwa undi wari wese bamukoraho bati muzibeshye mukoreho. Ariko abantu barwanira iwabo n'uburenganzira bwabo muti mwebwe muri ibi mugafatanaga mukamushyira muri ambasade yanyu irahe. Ikintu kibabaje cyane ni cya kintu abantu bita ngo ni syndrome de Stockholm. Ukicara ngaho muri Kansas, ukicara mu biyaga bigari, Amerika iradukunda, Amerika nta rukundo igira. Amerika iza kubikunda abantu, yari gukunda Jamal Khashoggi wa munyamakuru wayo ngira ngo Washington Post wiciwe muri ambasade ya Turukiya, wiciwe muri Turukiya wari umu Saudi Arabia. Kubera isoko ry'imbunda zikomeye ndege z'intambara Saudi Arabia yarifitanye nabo ntibigeze banamara nk'umunyamakuru wabo hari ku butegetsi bwa Trump yarawucira rumira reka sinakubwira kubuza gushyira ku ibere Saudi Arabia kubera amasoko ya petroli n'amabuye y'agaciro n'imbunda bafitanye. Ariko bakakubwira Amnesty International ibintu nk'ibyo ngibyo ntihazagira umuntu kubeshya. Abantu n'aba predators n'aviza mbasaba rwose abantu babiringira bajye bamenya ko biringira igicupuri. Ibyo kandi ndabibabwiye. Hanyuma urukiko rw'Irahe mu Buholandi narwo ntabwo rwahise rurengereza muri za mvugo z'abiki gihe Amerika rwikoze mu nkanda no mu ihururu rusubiza Leta Zunze za Amerika ruti ICC strongly rejects new US sanctions designation against two ICC judges. Ati rwose turabamaganye kandi tubishyizemo imbaraga mugende muzahere n'ibyo byanyu muba mukora. Twabwira ko tubabwira ku nkuru nyinshi, twavuze kuri FDLR, twabwiye ko tuvuga ku by'u Rwanda. Biravugwa yuko muri iyi minsi bishoboka ko u Rwanda rwaba ry'uruganira n'u Burundi kugira ngo bazahure umubano baganire bagira ibyo bakemura mu kubasha gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Ntabwo tuzi ngo bize gute, ariko inzego z'umutekano ngira ngo z'u Rwanda n'iz'u Burundi eventually bagomba guhura. Ntituzi ngo bazahura ryari cyangwa hehe, cyangwa se turaza gukomeza turebe mu maripoti niba biri busohoke kugira ngo ibihugu biganire mu kuzahura. Ibi bihugu ariko si ubwa mbere byabihuye ngo biganire tukabona nta kintu kigirwaho. Ariko nanone niba havuga kurundanya ingabo zitandukanye ku mipaka y'ibihugu byombi bishobora kuganisha kuyangana ya gisirikare, kuganira niko kwaba gukwiye kubera ko nta mpamvu igihe nka Masho nayo nabona igomba guhanganisha u Rwanda n'u Burundi nk'ibihugu by'ibivandimwe. Ibi ni ibihugu byagombye kuba kimwe gihinga ibigori, ikindi kikashaka mure yo kuzisya. Iki ni igihugu cyagombye kuba kimwe cyubaka amahoteli, ikindi kigashaka abagenzi abashyitsi bo kuzicumbikamo. Iki ni igihugu twagombye kuba dufite champion imwe yaba y'umupira w'amaguru yaba y'amagare. Mwibaze nka Tour du Rwanda igenda ikagera mu makamba igaca igitega, kuko na Tour de France buginyura mu bihugu byinshi za Italy, igiza no muri Afrika muri za Morocco n'ahandi hose. Iki ni igihugu gifitanye ubuvandimwe n'ururimi rusa n'umuco karande yacu yenda gusa. Ntabwo nzigira n'umunsi n'umwe mpagarara nshikamira ikintu cyose cyatuma ibihugu byombi bigira confrontation y'intambara. Iteka n'iteka musanga ahitanwa n'izi ntambara ari abavandimwe ni inshuti, kandi ugasanga nta kintu bitanga. SND FDD ishyira agatima mpembero yumve ko kubana n'abaturanyi aricyo kintu kiruta byose muri leadership. Nitabikora ubwo izisanga Abarundi bavugije ifirimbi bayikure mu kibuga.
absolutely ibyo ni ibintu bishoboka rwose, ariko bidateje ariko ntabwo twasuza tutavuze ku nama iteganyijwe i Kampala, aho Uganda hazabera inama igamije kureba uko amahoro n'umutekano yakomeza kuba ameze neza mu karere k'ibiyaga bigari. Haravugwa ihangana ry'u Rwanda n'u Burundi, yewe mu magambo no guterana amagambo twumvise ifatwa rya Uvira ryateje ibibazo, ariko uko biri kose ntekereza yuko nanone abantu bashaka kuganira uko amakimbirane yakemuka kugira ngo akarere karusheho kuba akarere kari prospere kandi kari stable, byaba umutekano, ubucuruzi ndetse n'iterambere. Ibyo tuzabigarukaho mu biganiro byacu bizaza mu buryo bw'umwihariko. Reka mbashimire mwebwe mwese mwakoze like ndetse mukaba mujya munakora commentaire kuri David Marshal TV, ndetse iyo usharinze inkuru zacu biradufasha kubera ko zigira kuri benshi kandi icyarimwe. Ku nkunga yawe yose waterana inkunga David Marshal TV ukoresheje nimero yacu nakamenyetso guteranya 150, iyo ni code y'u Rwanda, hanyuma ukandika 783 ukandika 1919, akamenyetso guteranya 150 788 1919. Iyo nimero ni kuri WhatsApp tukabasha kuwasiriyana cyangwa se kuvugana. Nta kinyamakuru cyo kidafite inkunga, iyo wabingana kose yagura network, ukabingana kose yavugura podcast yacu. Yego tugira umuterankunga wacu dufasha, ariko uko byagenda kose murumva yuko nyine byose biba bikenewe. Reka rero mbashimire kandi mbabwire ko mbakunda. Nyagasani akomeze kubana namwe muri hose. Hasta la vista.